Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 3. We are going to start unit 7. Its title is Student of the Year. My dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division of this unit. First we'll discuss about it and then we'll discuss what is the theme and how it has been explained in this unit. So the lectures are like that. In lecture 1, under the title of grammar, we learn about countable and uncountable nouns, and we'll cover the SLO to identify and differentiate between countable and uncountable nouns. Lecture 2, under the title of grammar, we'll learn about inflectional endings, and we'll cover the SLO to recognize specific parts of words, including common inflectional endings. Lecture 3, under the title of grammar, we learn the verb be, do and have forms, and we'll cover the SLOs to identify and make simple sentences with the verbs be, done, do and have as main verbs. Illustrate use of different forms of verb be, do and ing form and have along with their negative forms with their corresponding pronouns I, we, you, he, she, it and they. Lecture 4, under the title of grammar, we'll learn about directions and we'll cover the SLO to recognize different directions beyond, behind, upon, downward, etc. in their immediate and extended environment. Lecture 5, under the pronunciation skills, we'll learn about trigraphs and we'll cover the SLO to articulate and identify words containing digraphs we have already done, and trigraphs will focus for this lecture in initial, middle and final position. Lecture 6 will start reading and comprehension of this unit and we'll cover the SLO to skim through common graphical features such as pictures and tables in text to increase understanding, and lecture 7 will complete reading and comprehension of this unit and we'll do the same SLO to skim through common graphical features such as pictures and tables in text to increase understanding. Lecture 8, we'll learn to follow instructions and directions and we'll cover the SLO to use appropriate expressions in conversation to articulate, recognize and use some formulaic expressions to respond to simple instructions and directions, and write guided sentences in speech bubbles and cartoon strips using vocabulary, tone, style of expressions appropriate to the communicative purpose and context. Yes, my dear students and my dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division of this unit. Now let's see what this unit is all about. Its title is Student of the Year and its theme is Crisis Awareness and Management, Avoiding Accident at Home and Schools. Yes, my dear students, क्राइसिस का क्या मतलब है? क्राइसिस का मतलब है बेटा कोई भी चीज़ जब अपनी रूटीन से हटकर किसी मुश्किल, किसी ख़तरे का निशान बनती है, उसको कहते हैं क्राइसिस. सो बेटा हम हर दिन अपना प्लान करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा हर दिन खैर व आफियत रहे, लेकिन इसके बावजूद समटाइम ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो कि रूटीन से हटकर हैं. उनको कैसे हैंडल किया जाए कि हम किसी भी एक्सीडेंट से बच सकें, बेशक हम घर में हैं या स्कूल में हैं, ये हमें सीखना चाहिए, राइट. और उसके लिए हमें बहुत अलर्ट और स्मार्ट रहना चाहिए. कुछ चीज़ें हम इस लेसन से सीखेंगे. लेट्स सी वो क्या चीज़ें हैं. अहमद इज़ इन ग्रेड क्लास 3. सो ये इस यूनिट में एक बच्चे अहमद के थ्रू आपको कुछ अच्छी क्वालिटीज़ जो आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हैं और मज़ीद आप उनको किस तरह अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको सिखाई जा रही हैं. अहमद क्लास 3 के तालिब इल्म है एंड ही इज़ 8 years. आपकी तरह माशाल्लाह वो भी 8 साल के हैं. ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट. वो बहुत मेहनती और ज़हीन तालिब इल्म है. ही वन द गोल्डन ट्रॉफी एट स्कूल और उन्होंने अपने स्कूल में एक ट्रॉफ़ी, गोल्डन ट्रॉफ़ी विन की है. अहमद वॉज फाउंड टू बी द बेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ स्कूल सेफ्टी रूल्स. अहमद अपने स्कूल के जो हिफाजती कवानीन हैं
ان کی سب سے اچھی پابندی کرنے والا بچہ ہے. بیٹا کیوں؟ کیونکہ یہ سیفٹی رولز جو ہوتے ہیں نا یہ آپ ہی کی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ کسی بھی ایکسیڈنٹ سے بچ سکیں اور اسکول میں سیف اینڈ ساؤنڈ، جس طرح سے ماشاءاللہ آپ اپنے گھر سے آئے ہیں صحت مند سیف اینڈ ساؤنڈ، اسی طرح آپ اپنے گھر واپس جائیں. تو جو اسکول کے رولز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا ہم سب پر لازم ہے. اور پھر اسکول جو انتظامیہ ہے وہ آبزرو کرتی ہے کہ کون بچے ان رولز کو اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں. رائٹ. سو اب وہ کس طرح سے، اس کی کچھ ایگزامپلس ہیں. once his classmates went to computer section without the permission. یہاں پر ایک بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے کلاس فیلو ایک مرتبہ اپنی پرمیشن کی، اجازت کے بغیر کمپیوٹر سیکشن میں چلے گئے اور وہاں جا کر، اس سے پہلے کوئی مسئلہ ہوتا. اب دیکھیں وہ بچہ جو احمد ہے وہ کس طرح سے الرٹ ہے. اس نے دیکھا کہ سب بچے کمپیوٹر سیکشن میں چلے گئے تو ہی وینٹ ٹو کمپیوٹر انچارج. انہوں نے کہا جی بچے وداؤٹ پرمیشن کمپیوٹر لیب میں چلے گئے. اب وہ جو کیونکہ کمپیوٹر لیب کے جو سیکشن ہیڈ ہیں، سیکشن کے انچارج ہیں، وہ رسپانسیبل پرسن ہے، وہ جلدی سے وہاں آئے اور انہوں نے بچوں کو انسٹرکشنز دیں کہ آپ نے وداؤٹ پرمیشن نہیں آنا، آپ نے اپنے کمپیوٹر سیکشن میں لنچ باکسز نہیں اوپن کرنے ہوتے، یہاں پر آپ نے ڈرنکس نہیں یوز کرنے، آپ نے اپنے پانی یا کوئی بھی مشروب یہاں نہیں پینا. کیونکہ بیٹا کمپیوٹر سینسٹیو ہمارے ہوتے ہیں نا، اس میں الیکٹریسٹی بھی ہوتی ہے، تو خدا نخواستہ کوئی پانی گر جاتا ہے، کسی وائر پہ پڑتا ہے تو نقصان ہو سکتا ہے. یہ رولز اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ہم نقصان سے بچ سکیں، ورنہ تو کمپیوٹر لیب آپ کے لیے ہی ہے نا. آپ وہاں جاتے ہیں اپنے ٹیچر کے ساتھ جائیے اور ان کے ساتھ وہاں پر کام کریں، اکیلے آپ نے نہیں جانا، کوئی نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. So during break time, Ahmad goes to canteen with his friends and all of them make queue. اب دیکھیں یہ کتنا اچھا یہ رول ہے کہ آپ نے کہیں پر بھی، کینٹین ہے، اسمبلی ہے، ہوم ٹائم ہے، بریک ٹائم ہے، ہمیشہ لائن بنا کر قطار میں جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹا اگر ہم قطار کے بغیر جاتے ہیں نا تو وہی جگہ جہاں سے قطار میں زیادہ سے لوگ گزر سکتے ہیں وہ جگہ تنگ پڑ جاتی ہے ان لوگوں کے لیے، بیکاز وی اسٹارٹ پشنگ ایچ ادر. ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے جاؤں، پھر اس میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی گر سکتا ہے، کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے، تو ہمیں لائن بنا کر جانا چاہیے. اسی طرح پلے گراؤنڈ میں دے ویٹ فار دیئر ٹرن وائل ٹیکنگ سلائڈس. کہیں پر بھی ہیں بیٹا جہاں قطار ہے وہاں ہمیں اپنے ٹرن کا بھی ویٹ کرنا ہے. قطار کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لائن میں کھڑے تو ہو گئے اس کے بعد آپ بھاگ کے آگے چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہے نا. اپنی ٹرن کا ہمیں ویٹ کرنا ہوتا ہے. اور on sports day, one of his class fellow fell on the ground. Ahmad and his friends helped to take him to emergency room. اب دیکھیں اگر خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے بیٹا؟ بہت الرٹ رہنا چاہیے. ایکسیڈنٹ کین ہیپن، ایون ہم جتنی بھی احتیاط کرتے ہیں اس کے باوجود ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ نے فوری طور پر جو کنسرن پرسن ہے اس سے بات کرنی ہے. اب وہ بچہ جو انجر ہوا ہے، بجائے اس کے کہ آپ دیکھیں اس کو کس نے دھکا دیا، یہ کیسے گرا، اس کو چوٹ کیوں لگی، اس میں تو ٹائم ویسٹ ہوگا. تو اس کو فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں تاکہ سب سے پہلے جو ان کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے وہ ان کو ملے اور اس کے بعد ہم باقی کام کریں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کسی بھی جگہ پر ایسی سچویشن ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس سچویشن میں جو پرسن ہرٹ ہوا ہے اس کو ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. رائٹ. اور اگر آپ کیونکہ ابھی چھوٹے ہیں، اگر آپ خود سے یہ کرنے نہیں کر سکتے تو بڑوں کی ہیلپ لیں فوراً سے، جو آپ کے قریب بڑے ہیں، ٹیچر ہیں، یا گھر میں اگر ہیں تو بڑے بہن بھائی، آپ کے پیرنٹس، آپ کے گرینڈ پیرنٹس، فوراً سے ان کو بتائیں کہ سم تھنگ رانگ ہیپنڈ اینڈ کائنڈلی کم اینڈ ہیلپ اس. آلرائٹ. Okay. So Ahmad never rushes out of the classroom when they leaves the school. یہ بھی دیکھیں کیونکہ چھٹی کے ٹائم تو ہر بچے کو جلدی ہے، جلدی سے بھاگ. نہیں بیٹا، ہمیں یہ پھر ہماری ایجوکیشن ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اگر ہم ڈسپلن نہیں ہو سکتے تو ہمیشہ آرام سے لائن میں، جیسے ٹیچر آپ کی لائن بنواتی ہیں، اگر ٹیچر نہیں بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو فرسٹ رو ہے وہ پہلے نکلے گی، پھر سیکنڈ رو، پھر ایسے آپ لائن میں، اسی طرح سے آپ نکل کے لائن بناتے ہوئے اپنے کلاس روم سے باہر چلے جائیں. ویری سمپل. رائٹ. اور پھر کچھ اور بھی چیزیں ہیں. دیکھیں بیٹا یہ یہاں پر ہے کہ his mother had advised him not to talk to any stranger. یہ بہت اہم بات ہے کیونکہ بچے آپ کی ایج میں، بیکاز الحمدللہ آپ ٹاکٹیو ہیں، آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی آپ سے بات کرنے والا مل جائے، آپ نے بیٹا اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. جو اسٹرینجر، اجنبی لوگ ہیں جن کو آپ نہیں جانتے،
ना तो आपने उनसे बात करनी है, ना उनसे कोई खाने पीने की चीज़ लेनी है, और आपने उनसे सेफ डिस्टेंस रखना है। डू यू अंडरस्टैंड सेफ डिस्टेंस? कि वो ऐसे हाथ बढ़ाकर आपको ना पकड़ सके, आपने इतने फासले पर उनसे रहना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगे कि ये पर्सन ज़बरदस्ती आपको कोई खाने की चीज़ देना चाह रहे हैं या आपको पकड़ना चाह रहे हैं, तो फ़ौरन से जो आपके पास बड़े हैं उनके पास जाएं। एंड बेटा द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने अपनी ऊंची आवाज़ में हेल्प के लिए किसी को बुलाना होता है। इस तरह की चीज़ों को अवॉइड नहीं करना, क्योंकि एक्सीडेंट्स होते हैं। हमारी सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं, अच्छे बुरे लोग होते हैं, हमने खुद अपनी हिफाजत करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऊंची आवाज़ में हेल्प के लिए कहना है। आपके जो गेट कीपर हैं भागकर उनके पास जाएं। अगर गेट कीपर नहीं है तो आप फौरन से स्कूल के अंदर चले जाएं। आपने उन स्ट्रेंजर से खाने पीने की चीज़ नहीं लेनी, उनसे बात नहीं करनी, और उनके साथ कहीं पर भी नहीं जाना है, राइट। इस तरह की चीज़ों को हमने बहुत, आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, इन बातों को आपने जहन में रखना है, ऑलराइट, ओके। सो एक और सिचुएशन यहाँ मेंशन है कि अहमद की बर्थडे थी और बहुत ज़्यादा उस दिन बारिश हो रही थी, बच्चे स्कूल से बाहर नहीं जा सके, तो अहमद ने बिल्कुल शोर नहीं किया, मैंने जाना है, मेरी पार्टी है, घर वाले वेट कर रहे हैं। सो बेटा हमें सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए। वो आराम से बैठे रहे, और जब तक मैडम ने, उनकी प्रिंसिपल ने अलाउ नहीं किया, वो वहाँ पर वेट करते रहे, राइट। तो इट्स ओके बेटा, क्योंकि अब देखें बाहर बारिश है, स्कूल से निकल कर बारिश में खुदा ना खास्ता कोई मसला हो सकता है, इसलिए हमें बहुत पेशेंस के साथ इस तरह की सिचुएशन में वेट करना चाहिए। और अहमद इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज स्कूल, ही इज़ केयरिंग, काइंड एंड डिसिप्लिन। देखिए बेटा, ये हमारे जो होती है ना हमारी क्वालिटीज़, हम एक दूसरे का ख्याल रखें और हम डिसिप्लिन हों, ये हमें भी फ़ायदा देती हैं, और इस तरह से हमारी पूरी सोसाइटी को भी फ़ायदा देती हैं कि हम अच्छे बच्चे बनकर हर जगह पर अच्छे काम करते हैं। सो हमें ओबीडियंट भी रहना है, और अपने बड़ों की बात भी माननी है, और अपने स्कूल के, अपने मुल्क के रूल्स को भी फॉलो करना है, ठीक है। जैसे हम स्कूल में टाइम पर पहुंचते हैं, स्कूल के रूल्स फॉलो करते हैं, इसी तरह जब हम रोड पर हैं तो हमें अपने मुल्क के जो ट्रैफिक कवानीन हैं उनको फॉलो करना है। इसी तरह बेटा हमारा जो डिसिप्लिन है वो हमारी ज़ात से शुरू होकर पूरे मुआशरे में फैलता है। हर बंदा अगर डिसिप्लिन हो जाए तो हम कितनी अच्छी कौम बन सकते हैं, और कितनी ज़्यादा हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल कर सकते हैं, राइट। और बेटा ये सारे काम करना, डिसिप्लिन होना, बड़ों की बात मानना, ओबीडियंट होना, ये हमें लोगों की नज़र में भी अच्छा बनाता है और हमें अल्लाह ताला के भी करीब करता है। आपको पता है अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं इस बारे में? सूरह सफ़ की आयत नंबर 4 है, ट्रूली अल्लाह लव्स दोज who fight in his cause in battle array as if they were a solid cemented structure. एक्चुअली जब हम रूल्स को नहीं फॉलो करते ना तो हम कहते हैं वो ये प्रॉब्लम थी, ये मसला हो जाना था, मेरी वैन निकल जानी थी इसलिए मैं दौड़। बेटा देखें अल्लाह ताला तो ये कह रहे हैं कि अगर आप मैदान में जंग में हैं ना, आप जंग में भी हैं, तो वहाँ पर भी डिसिप्लिन नहीं छोड़ना। आपने एक लाइन बनाकर, एक सफ़ बनाकर, एक दूसरे के साथ जुड़कर, कतार बनाकर, इससे बड़ा कोई क्राइसिस हो सकता है कि आप जंग के लिए खड़े हैं। इसलिए बेटा ये वर्ड्स हमें ये सबक देती है कि हमने हर हालत में डिसिप्लिन्ड रहना है। इससे क्या फ़ायदा होगा? अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, यू विल बिकम अ सॉलिड सीमेंटेड स्ट्रक्चर। आप आपस में इतने मजबूत हो जाएंगे जैसे एक सीसा पिलाई दीवार होती है। तो इससे हम एक स्ट्रॉन्ग, आपस में हमारी मोहब्बत भी बढ़ती है और हमारी पूरी नेशन एक स्ट्रेंथ में आ जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा क्या है? अल्लाह लव्स अस, राइट। तो बेटा आज से हमने अपने तमाम रूल्स को फॉलो करना है, इसलिए कि हम स्ट्रॉन्ग नेशन बनना चाहते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करें। और जो अच्छी चीज़ें, जो भी बातें आज मैंने आपको एहतियात के हवाले से बताई हैं, आपकी सेल्फ सेफ्टी और आपके क्राइसिस अवेयरनेस, स्ट्रेंजर से कैसे बिहेव करना है, अपने आप को किसी भी एक्सीडेंट से कैसे बचाना है, अगर किसी दूसरे के साथ कोई हादसा हो गया उसको कैसे हेल्प आउट करना है, इनको अपने जहन में रखना है, अपने अमल में लाना है, छोटे बहन भाइयों को भी बताएं और ख़ुद भी इन पर अमल करें। तो कल इंशाल्लाह हम इसके ग्रामर पोर्शन के लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे। टिल दैट टाइम, take very good care of yourself, keep learning, keep practicing. Thank you and Allah Hafiz.